Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal ladzimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal ladzimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal ladzimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu ma 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Aw ajibtum
bacaan qalqalah sebab ba sukun mati asli. Tum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Anja bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kumdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dar. Rummin bacaan idgham bil ghunna sebab domatan bertemu mim. Mirabbikum bacaan idgham bil ghunna sebab nun sukun bertemu ra. Kum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. La bacaan matobi sebab fathah berdiri. Rajulin minkum limmi bacaan idgham bil ghunna sebab kasratan bertemu mim. Milkum bacaan ikhfa milkum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Yudi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu da. Kum ro-nya dibaca tafhim sebab ra fathah. Wadhkuru bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam di lain kalimat. Ja'alakum khulafa khu bacaan idgham bil gunnah. Khu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Fa'a bacaan idgham bil fa'a bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iqlab sebab nun sukun bertemu ba. Qaumi bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Nuhin bacaan matobi sebab doma bertemu wawu sukun. Hiwa bacaan idgham bil ghunna sebab kasratan bertemu wawu. Za bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Kun fi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Al khalqi bacaan al qamariyah sebab al bertemu kha. Bastotan dibaca sod dibaca sin. Fadhkuru'a bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah di lain kalimat. La bacaan mad wajib muttasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allahim bacaan Allahi lafat Allah dibaca tafhim sebab lafat Allah didahului fathah. La'allakum tuflihun. Kumtu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu tak. Lihun bacaan mad arid disukun sebab mad bertemu huruf itu dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kana qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutafu to-nya to bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Alaihim bacaan lain sebab ya sukun didahului fathah. Himbi bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. A bacaan matobi sebab fathah berdiri. Tim min bacaan idgham bil ghunna sebab kasratan bertemu mim. Mifiddatin bacaan ikhfa sebab mim nun sukun bertemu fa. Tiwa bacaan idgham bil ghunna sebab kasratan bertemu wawu. Wa aqwabin bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Pilka bacaan ikhfa sebab kasratan bertemu kaf. Qawariro min fiddatin. Terdapat 3 cara membaca qawariro. Yang pertama, panjang pendek. Qawariro min fiddah. Yang kedua, pendek. Qawariro min fiddah. Yang ketiga, pendek sukun. Qawarir min fiddatin bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa. Tilqa bacaan ikhfa sebab kasratan bertemu qaf. Ru bacaan matobi sebab domah bertemu wawu sukun. Ha bacaan matobi sebab matobi sebab fathah bertemu alif. Taqdiro
Taku bacaan qalqalah sughra sebab qaf sukun mati asli. Tiro di bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Ro bacaan mat iwad sebab pengganti mat di akhir kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Na bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Qur'anan roknya dibaca rok tafhim sebab rok sukun didahului fathah atau doma. A bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. A bacaan idhar halqi sebab fathah dan bertemu hamzah. A'jamiyyal laqo bacaan idgham bila ghunah sebab fathah dan bertemu lam. Ko bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. La bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. La bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Ayatuh bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. A'jamiyun bacaan tasil terdapat dalam surat Hamim As-Sajdah juz 24 ayat 44. Wa 'arabiyyun roknya dibaca tafhim sebab rok fathah. Qul huwa lilladzina bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Nu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Hudawa bacaan idgham bil ghunah sebab fathah dan bertemu wawu. Wa shifa bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Alladzina bacaan asyamsiyah sebab al bertemu dal. Dina bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. La bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Fi'a bacaan mat ismun fasil sebab mat bertemu hamzah di lain kalimat. Dza bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Nihim waq bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Ruwa bacaan idgham bil ghunah sebab dhamma dan bertemu wawu. Alaihim bacaan lin sebab ya sukun didahului fathah. Him'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ma bacaan mat iwad sebab pengganti mat dalam di akhir kalimat. Ulaika bacaan mat jaiz mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadawna bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Dauna bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Mim makanin bacaan idgham bil ghunah sebab nun sukun bertemu mim. Ka bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Nim ba'id bacaan iqlab sebab kasrotan bertemu ba. Aid bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Wa qila bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Wa qila man raq bacaan saktah terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Bacaan matobi'i sebab fatah bertemu alif. Bacaan matobi'i sebab nama bertemu wawu sukun. Ya bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah di lain kalimat. Bacaan matobi'i sebab fatah bertemu alif. Bacaan matobi'i sebab fatah bertemu alif. Bacaan matobi'i sebab fatah bertemu alif. La ta'manna bacaan ismam terdapat dalam surat Yusuf juz 12 ayat 11. Ala bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Yusufa bacaan matobi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Wa inna bacaan gunna sebab nun bertasdid. Lahu bacaan matsilah qasira sebab hu panjang. Lana bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Sadaqallahul adzim. Wes ya.